Siki, ukur satu yang nama biti.
হই নাকি क्या बेटी है बेटी गुरु मिटा देंगे হই নাকি दादा এ ভাই तीर में नजर जागा ভাই কিছু করে হই না दादा उड़ा करे तो पे नपाई बना गया तो হে মই এখন দিনে না পাই পাড়া গিয়া আদো আপনি কি কল গিয়া अले हाल नपाई गया था আচ্ছা और यू आर बाबा की नपाई गया तो হ্যাঁ উগিরে কোন দিন না পাই পাড়া গিয়া दादा मैं तो यूली दे तो बाय हेलन तो ও আসলি দেই কথা বলে না ভাই ওই। আসলি দেই মা ওই তো সোরাই করে সব শুরু করে দেন আদো ওনা কো কমি কাই সমটা বড়াইতে কি হিপ হিপ জবাও করে হ্যাঁ তো। আর উঠি সে আও করে दादा मैं गंगा ती और হ্যাঁ Mama तो दिशा तो बनू तमा होय उन मारंग बिड़ाई तो और पूजे तो तीर ली चला और उन्हें उन्हें लाइन होया हमारे को दिशा तो बनू ego am to bang di caram rai go ba रगी बका katha bujne rike mese tinda ona bajar ho to bhi auna na doso ko na to kar do bhi una te deri gon me वेरी गॉड ने ha jak samane दे to bajari হই ego ego tiri binai kana এ কিছু বলা লাগি দেখা oh eda উনা কত হয় এখন তুমি বাস্তা লাগে acha thik ওই যাই he eda he adli minda napa bada ge men to এখন তুমি না পাই পাড়া গিয়া তো আবিন কি কল alih ha ni to kono rokom ha napai ge menali আচ্ছা আচ্ছা eda iyu baba ajin ta ko chicken nakwa এখন তো সানাম কি না পাই পাড়া oh napai ge eda adulin menda di botol botol men hirike ling do কতই লোক চিনতে বানাউছে লাগু ho এবারটা আমি বুঝা ওই সোরাই বলে শুরু করে টাকা ho আর তোমার না পুরো হয় স্কুল ছুটে গিয়ে আদো নাতিলি মেন্দা তো আমতম তোমার তো কোলা হিরে গু ho হ্যাঁ শোনা তো না he kumang ho yo di marang marang to ho hane kati kadi ring le mi ho আর তো হিরি কত মানে গেলা আর তো ঠিক তুমি ঠেক হয়ে অবস্থা লাগে eda hanjo men ona kabe beri bang hirin na sumoy ke bali nyama আমি না তো অক্ষকে বান করতে হবে kumang he ho he abin da napa bada jam do kumang napa bada gya এই বাবা হো বেটা পিসা কি বলছে তোমার পিসা বলছে পিসা কেমন আছো পিসা আমি খুব ভালো আছি अच्छा ठीक है हो ठीक है एगो हो काई ना हेले में से क्या ना होय जागो और केम हो जा ए আমাদো তুমি না কোন রুতো নেনে দাদা কি মুরগি হেকাম দো জানা ব্যবস্থা কর মে हो है दिला उड़ा से के दिला চলো এলা হই আপনি না দেখা নো রাজা কোন বাংলাতে ওরা থেকে চলো 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 বেটা এ বেটা হ্যাঁ বাবা চলো
হ্যাঁ আমি দেখি একটু কি করছে। আচ্ছা আচ্ছা যাও তাহলে বন্ধুর সাথে গল্প করো। ঠিক আছে। হে বুনু, তোমার নাম কি? আচ্ছা আচ্ছা বুনু, কোন ক্লাসে পড়ো? এই বুনু আর এইগুলো কি? দাদা নগুলো মিছিল পতাকা না। এই মিছিল পতাকা? হ্যাঁ দাদা। এটা কি যে মিছিল লিখেছিস বুনু? ও চিঠি? আমি তো বাংলা ইংরেজি হিন্দি সেগুলো জানি। ওল চিঠি এটা তো পড়াশোনা করছে নাকি? আচ্ছা 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 মনু, তাহলে কেমন পড়াশোনা করেছো? আচ্ছা তাহলে দু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো? আচ্ছা আচ্ছা বলো তো বলো, পৃথিবীতে কভার জল কভার স্থল আছে? কেমন পড়াশোনা করেছো তাহলে? আচ্ছা বলো, তোমাদের না ভূগোল সাবজেক্ট আছে? আচ্ছা বলো তো বলো, এই ভূগোলের ইংরেজি কি? বলো। ছি 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 ছি। কেমন পড়াশোনা করলে বলো, এটা বলতে পারছো না। আচ্ছা অঙ্ক থেকে একটা সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা বলো তো বলো, 12 বাজে কত হয়? হ্যাঁ কি বলো, সেটাও বলতে পারছো না। কেমন পড়াশোনা করলে? কি হলো বেটা? একবার এসো না। যাচ্ছি বাবা। কি হলো বেটা? দেখো না বাবা, পুরো ক্লাস 7 পড়ে জিজ্ঞেস করলাম যে পৃথিবীতে কভার জল কভার স্থল, সেটা বলতেই পারলো না বাবা। এ বাগনি দাদা চিন্তা করিয়ে না বাংলা জানি কেনা? হ্যাঁ বাবা, আবার জিজ্ঞেস করলাম যে ভূগোলের ইংরেজি কি, সেটা পর্যন্ত বলতে পারলো না। হে বাগনি নোয়া হো বাংলা জানি একটা না? আরো জানো বাবা, সে জিজ্ঞেস করলাম যে 12 বাজে কত হয়, সেটা পর্যন্ত বলতে পারলো না। হে বাগনি নোয়া হো বাংলা জানি একটা না? হে বাগনি ক্লাস 7 এর পড়া কানা আর নোয়া কো হো বাংলা জানি একটা না? ফাকি গিলা মা হ্যাঁ হাপন এ জানা জওয়ান সেভেন মেসে কেবেন ने लगो मेंटली भगनी की तो कल का पढ़ा हुई ना है भागे के तो पढ़ाया जाए। अरे भले की पढ़ा हुई ना होय आज दादा बड़े पीआई प्रश्न के मिट्टा को दिला पाए हम लगे ग्राम में भले की पढ़ा नीति ली ले कर बिना जो मानो कूड़े और बांग कूड़े जितने भला ठीक ओला पढ़ा सीखने तो कोई और अभी तो चेत पे चिके तो बसले में अरे ये टीचर ने इनका दिया টিউশনি মানে मेंटली पाई भेड़ में इनका दिया सब है दादा, है माने उनको प्राइवेट मास्टर के बने नाम कर। अरे वो कल का कितना मिले इधर वो तो
বাংলা ইংরেজি সে অঙ্ক এর টাকা পয়সা বে লেখা লেখান উড়াতে গিদরে পড়া পড়িবা আমার নামে মাস্টার বাড়ি যাবে কো বেশ তো হে বাংলা দাদা হে টিকিট দাদা হ্যাঁ আবা সান্তাল পারছি और टिकट पढ़ा दी ना दादा ও ওনাতে যে হুকে বালে দড়ে আচ্ছা আবেন বিন বড় সান্তাড়ি পারছি অলজি কি স্কুল বিনা হস্টেল বিনা ये सान्ताड़ी पर्सी मास्टर मिला कुआ से कुछ मत मिला अरे सान्ताड़ी पर्सी पढ़ा जो किताबें दिक्कत में आसों करा तकसीम की रसी हुआ दिन के पढ़ी अरे ओ कोया कथा ते तीन सान्ताड़ी पर्सी तो भक्ति की पढ़ाई मसले दादा वो पारगना मोर आतो तो कहीं ना आर को ले जो करा आर माचे तो को मैंने कहता उन्नाते उकाशी ओंची के मचे उनको कथा नहीं पढ़ाई कर और मैं आप बुद्धि हो लेकिन ये सुधर तो बड़ा तमा मैं सान्ताड़ी पर्सी ओंची के दिन पढ़ा क्यों क्या মানে उनको को लाइकिदा আর জমা লাইকিদা উনাতে उनको को लाइकिदा আর জমা হয়ে নাই আরে কিদরে তো আবেরেন না আবেরেন কিদরে ওকালে কাটবেন পড়াই না তো আবেনা তাই আরে ইনকে কি রহি বান করেন আমি কেন আমি গুলে রাজি তো দাদা সান্তাড়ি पर्सी ओंची के दिन पढ़ाई कर জেলাবে ঘুমাং না কোড়া তিন বাংলা पर्सी তো পড়া কান কেটে ভালো রে চাক হই গেছে अरे कॉलेज रे फर्स्ट सेमेस्टर रे भर्ती करते कॉलेज रे मास्टर प्रोफेसर साउंड आए करते को सुनमान के और मैं साहब अलिंगन अली होती ने उनको मना करे लोग नो के अपने बड़े और आगे नो करे सान्ताड़ी पर्सी ओलची की बिन जाए मत ए दादा है नोआ सान्ताल परसी हे पढ़ा के जे केन हो बांधीवा कि स्कूल कॉलेज हे मास्टर बने को तोना तो बड़ा बांग संग दादा হয় দাদা বলেন দাদা हे आबे नितोबन मेन के हे अली बुझे तो का दादा हां दादा न तो लिया हडी बरंग तो भूली ना दादा ए दा हा जाय हो जाव कान के हे मेंदलिन हे निये लगे हे भगनामपुर जो इदु पुरायबे হয় দাদা বদনাম করে আম দিয়ে দি দাঁড়ায় बायली नुआ कथा बेल लया अरे बाबा ओनो पड़ा की दाजू का जिस के के बेन मोड़गा गिलास में दादू करते नुगो पाके को लो पड़ा होई जतो तो हमें ते गिलास सेभेर रे पढ़ा करना और उन्हीं बागा पे तीन का समय लगा लो नो के पड़े हे एबिटी हे बिटी को हे मेंदई बिटी आम तो तीन के हे मामा तो चला बिटी और আমরা লেগা ওনা বাংলা পার্সিতে পড়াই বেটি হয় বেটি हम तो मामा के साथ चला मैं तो कौन चलाएगा मामा के साथ बाना बेटी बात सुनेला कथा जब मैं हम तो मामा के साथ चला मैं और दादा लिखा बांग्ला पढ़ती के पढ़ा में होइसे तो कौन चला बाबा मामा के साथ বাংলা বেটি তুম তুমি তো বাংলা বলে বেটি সে আম তো মামা তো দেন সে না হইতা বেটি আর পড়াই হইতা বেটি तो कौन चला बाबा मामा के साथ बेटी हम तो मामा के साथ चला मैं और दादा लिखा बांग्ला पढ़ती के पढ़ा के दे पढ़ा वाली दिन आती है होइसे तो मामा के साथ ये ना बच्चे सान्ताड़ी पर्सी ओलची के पढ़ा जो के भगने गुड़िया बहुत इज्जत करता या अरे आप ने कथा के बारे जो बता हे एबिटी हे आम तो बेटी तो आमी तन हे पूजा चला बेटी हाँ बेटी कथा अंजम में मामा तो किसा बाम चला गन दाम चला चलो पूजा अंतर चला लंगे बेटा पूजा में बात चलायो हे आम तुम दे हे पूजा सामग्री हो बेटी हे आम तो पूजा चला बेटी तो बात चला बाबा चलो चलो पूजा अंतर चलो ये तो बात चला रही है चला बेटी तो बात चला हे चला बेटी अरे आम यो इदी बेचारा को तो मैं फोन है किधर कथा के बारे में हे एबिटी हे चला बेटी तू देख बस इंसान चला पूजा अंतर चला तो बात चला पूजा अंतर इधर परसे किसका नाम मना चलाया वाह परसे किसके नाम मना चलाया चला दिला हे एबिटी हे एबिटी चला बेटी तू
बेटी हे चला मैं तो हे चला बेटी नाबालिका कुड़ी गिद्रा चेता नोंकना हाचा आम दो काय करा आम दो काय करा अरे इन नंदा नुई नाबालिका कुड़ी गिद्रा व्यवहारन आम दो को कुड़ी आम दो काय करा अरे इन नंदन कना नुई नाबालिका कुड़ी गिद्रा व्यवहारन आम दो को आहा এই দরে চিকি আজ মামা কানা এই খারাপ দো काय करा बई হ্যাঁ नुई जाय चिकी बेटी सांताड़ी पंथी के पढ़ा कनाई नौकरी मा चेक कर ও আর তো সরকারি পাশে ওদিকে তো পড়াও ছিল ভজলাই করি হ্যাঁ আমি চেক কি होगा চেক কি করে সেই সরকারি পাশে ওদিকে তো পড়াও তো কতে ভজলাই করিয়া বহুত কম है मसल है ये आम खातिर चिकी बेटी या सांताड़ी पढ़ी पढ़ा कर नहीं तो क्या सवाल करेगा आज तो बढ़िया से घोषणा कर दिया मैं कहना तेरा हो जाए बोलेगा आम की दही ये पड़ा तो दूर का था ये सब जो खा पर्यंत बाजारे आई सरकारी बस ओलजी की ओला पढ़ाओइला या बड़ा हम सरकारी बस पोलो बागर से गे बांधिवा या सरकारी बस के ओलजी के पढ़ाओ तो ए हेल्दी की छड़ा चेक के बांधिवा ए बहा आहा खत्म तो बड़या ओ ना मत तो लुमड़ो बड़या हां हां बड़या ए स्कूल मास्टर बन हुई दरिया যথেষ্ট গিদ্র বাংলা মিডিয়াম তে টিউশন পড়াতো মানে এরা জেলার দিন না এই রেন গিদ্র ইয়ার দিন না তিন বাংলা মিডিয়াম তে পড়াও করতে দিন কলেজ রে ফার্স্ট সেমিস্টারে ভর্তি করতে
Kolerin, master, professor, sautairen kata ko kita kan ko sunman ya. Ayo mas saute, ia tidak ko mana yang kita maya. Ayo, ab cili master ya. Cili buka. Master he. Andam buka dia. Ripai babu, hoca sobra tengah thomdora. Master. Ini gila kita harus kita pernah dia. Iya, ambil kita pernah kom ya. Ambil kita pernah kom. Yang mana? Santari balsu olti ke hostel mina. Nah, Santari balsiran master putih motor mina. Santari balsi pahal jo kata bakri hiwa. Iya. Tek ke bang hiwa. Bang tek kalter ke bang hiwa. Arab tek horan kita santari balsi te pahal jo kata. Bhubi sudah kau kau. Ambil kamu lagi ya. dia kamu lagi kena. Dia kamu lagi. Gelap. Apa dia mau? Stop! Hei, Master! Ini bangari. Tujuan menjangkau kau ini. Stop! Oh, kaku tekan. Ayo, apa yang berbayar? Sampai di kursi sedikit di kursi kenal. Apa yang berbayar? Ayo, kamu jangan pintu punca sedar kau kursi itu sedikit nak hokai tekan. Kamu berbayar. Luang berbayar. Oh, kaku tekan. Ayo, sampai di kursi. Itu kukun net sekali kita tor cuma sahulu kita kau kena ya. Kamu berbayar. Oh, kaku tekan. Kirim lagi dah. School punya kesampe dia. Itu nasara ko tahu putri dia. Jangan biarkan itu santali kursi tahu pernah nasara dia. Kamu pun beraya. Wah, aku tekan. Tutari lagi nektar bagi bom. Kirim lagi dong. Master menunggu, master. ini wale santi mudre pani putlakan thaya. Pani putlakan ten. Nuan itu santali parsi celuakan ten. Yang itu ini bandis kuring baca nak kaya. Ar hoi ni kantina buat aku macam proposal kaya. SSC PhD tu sanam degi. Ya santai tu yang nak kaya. Mana kamu tu beria ben. Ini bakul ini bersuara jalan beria. Anjir korban fatik kamu. Yang nuku kau macam tu kaya. Nuku kau proposal kaya. Mana kamu tu beria ben. Puruli universitas katanya. Seribu tujuh. Terima, nuku ko macam tu kena, nuku ko sebesar orang kamu beraya. Badan, una sumung kecudaya. Kayak kantor duduk puri sabana Rahman. Una gila band itu macam tu kena ya, profesor kena. Una kamu beraya, padaban. Waktu aku tegar, kamu beraya. Itu no santali bersih. Apa itu hoteknya, apa itu orang yang hoteknya. Itu no harapukan dia orang kamu beraya. Hanya yang kau lihat aku tegar jangate. Kolkata Rani Raspuri ne bidun dote. Este kahai se masih perkara mall. Macet sembilan South Sanam ko teka kau tako. Nito no persepsi. Ya ayo sudah tahu lah kami nak tahu lah tak. Gak apa beraya. Tingginya orang pasif akhirnya olciki. Yang kurang kisah cerita itu. Yang lain terima yang rumah kurang kias tu bahas kurang lepas. Yang luar ciki cerca perca lagi tinggal tu betul ya. Yang tu sama lepas ya. Mereka. Apa kalau tu bukan ciki ya. Apa kalau tu bukan ciki ya. Apa kalau tu bukan ciki ya. Udah aku mau bahas kurang lepas. Sebab
Saya tak tahu yang apa kau tahu. Sen gongke. Ayo Purulia jalan jalan. Malah timur mau jalan. Apa sih pikir lagi tidak kuru budu kudaram. Apa jadi bertema? Apa sahata bertema? Apa dorong bertema? Apa kalau tidak karam? Berpasti dorong bertema. Kalau bertema. Sen gongke. Bangga kau tu kau ini dek. Bangga kau tu खाना भी पूछो मना. Apa napi पूछे वो. Haborin to apa lega kau. Har. Ongkorin to. Untuk kau sebab kau. Har. Una bangga dah. Oke, turun kamu bahkan kali bangga kau turun kamu bangga. Oh baik kau berjalan kau bang. Nanti kau. Ando kerja kalau ya. Ya amren bahu ya. Uni por se puja kutte kalau ya. Amren urai raya. Uni dorom muka por se ondam kutte kalau ya. Kamu tuh akil kian pipe kokku tuh minat tawa sama kamu ya. Itu kal kamu percaya kal kamu suka kal cing. Kira lagi dah. Amren kidra bangla parsi prabu misal godo jam na boli bang ko dekhe se yele ke o kala kam sacha sikrat ka diya dekhe yele ka antama acha babu maine bhi aman master ini kita tuh santar tuh roll bar bar. Tidak. Ayo tidak santar orang bawa dia. Nona kan kerja media. Nona tuh memang kena bangla porsi tuh pelan bisa dikulik sih bilang aku. Betul. अच्छा बाबू বলছি তোমার নাম কি? আমার নাম প্রকাশ হেমব্রম। বাহ খুব ভালো। বলছি বাবু তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? আমি ফার্স্ট সেমিস্টার করি। খুব ভালো। আচ্ছা বাবু বলছি মনীষীদের নাম তো বাঙালিদের মনীষীদের নাম জানো? এগুলো কি জানি? বলো দেখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম। বাহ খুব ভালো। আচ্ছা বাবু বলছি বাঙালিদের ঠাকুরের নাম জানো? হ্যাঁ জানি তো, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ এগুলো জানি। খুব ভালো। আচ্ছা বাবু বলছি বাঙালিদের নাচ গান সেটা জানো? হ্যাঁ জানি তো। বলো দেখি। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত, সাতাত্তর লোকগীতি এগুলো জানি। বাহ, বাহ, বাহ। খুব ভালো খুব ভালো। আচ্ছা বাবু বলছি সাঁওতালিদের মনীষীদের নাম জানো? না। সাঁওতালিদের ঠাকুরের নাম জানো? না তা জানি না। সাঁওতালিদের কালচারাল সাংস্কৃতিক সেটা জানো? আচ্ছা সাঁওতালিতে তুমি কথা বলতে পারো? আচ্ছা 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 Notar naman ka na bangla porsi to pala ko sa growth din mila ko bang. Hiya ko ko santar rola lang ba ba. Ar mo tayo nan ka na. Chikke bita ke wala ka na bang. Acha chiki biti. Bela se biti no rahe janme. Acha chiki biti. मैंने तो चेत को अंका को कुलीले में ते पाम ले गड़े का उदां माचेत गंगे लई तो लगे इंडो बाको चला गती रगिते बाइनमेंट काते हैं अच्छा 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 हाँ तो चेत को चौका को कुलीले में माचेत गंगे कुली दिना को जे धरती रे 3 हटिंग दा और 3 हटिंग घुटो गया माचेत गंगे माना तेला ना तो इन बड़ा के धरती रे तो 2 हटिंग दा और 3 हटिंग दा घुटो गया वाह ओते हाँ चेत को चू माचेत गंगे नोआ ना तला तुम बड़ाया भूगोल ने अंग्रेजी दी होकना जियोग्राफी वाह नो
ᱫᱚ ᱡᱩᱴᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱪᱚᱝ Aku keliling aja, baru baca gini, baru baca masak. বাহ নয় তো জুটি আডি নাপায় চলে যাবে হ্যাঁ আয়া টিকি বিড়ি গেলে না আয়া সন্তানি পারছি না বড় আর তুই তো পারছি না বড় এই আমি কিদরে সন্তান গেলে সন্তান রড়ড় মধ্যে চলে যাবে না তো কালকে নাম কি ঠিক ঠিক ও কাকুতে আচ্ছা বাবু বলছি তুমি তো সাঁওতাল পরিবারের ছেলে না হ্যাঁ খুব ভালো। আচ্ছা আমি বলতে চাইছি তুমি সাঁওতাল হয়ে সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক কালচারাল সেটা জানো না আরে সাঁওতালিদের দেবতাদের নাম জানো না আরে সাঁওতালি মনীষীদের নাম জানো না আরে সাঁওতালিদের কথা পর্যন্ত বলতে পারছো না জে বাবু জে 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 যারা রে রে হয় ভুলে গেছে বেটা আমি সাঁওতালে সাঁওতালে কথা বলতে পারছি না কেন বাবা কেন বাবা কেন আমার মাতৃভাষা কেন আমার জন্মদিনে চিনিয়ে নিয়েছে কেন চিনিয়ে নিয়েছে বেটা ও বেটা বেটা ও বেটা বেটা আমাকে শুনে না বেটা বাবা তুমি যদি আমার মাতৃভাষাকে শিখিয়ে দিতে তাহলে তোমাকে এবং আমাকে এইভাবে অপমানিত হতে হতো না বাবা ছোট হতে হতো না নিচু হতে হতো না বাবা বেটা তুমি তাই বাবা তুমি তাই Imagine cookie. Imagine cookie. Imagine cookie. আমি চিন্তা ঠানি কাটে বিয়ে বাড়িয়েছি দেওয়ার কথা imagine cookie. এই মেসেজ করে চিন্তা ঠানি কাটে বিয়ে বাড়িয়েছি দেওয়ার কথা। American imagine cookie. এই দিকে গরিবে। Tommy imagine cookie. Ako dua santari parsi lagi. Kisam canca lagi deh. Imagine cookie. এই গরজ বাবা আমাদের কলকে এই গরজ বাবা আর এই রিলগিদ্রে হোক সান্তারি পারছি অল্পিকে নিপাড়াচ্ছি আমাদের কলকে বিজ্ঞান বাঁচেন কলকে
अरे भी काले माजिद घूम के जहां रहेंगे रे भूले गे चहारा माजिद घूम के जहां दो दीदन हम निकल अच्छी की भी निकल अरे बड़ी निकल कोई क्या बात करनी मजे को कोई क्या बात करनी कोई जायची की भी खानदारी परिस्थिती पहाड़ का नाही तो या पढ़ा मुने रेस के मुने आपे पर रोचन करती है क्या खानदो टिकी बिकी मजे को के
होना दे बेटी हम तो संताली पढ़ी आज कितने के पढ़ा बेटी संताली पढ़ी तो पढ़ा देते आदि मारा घर मेरा আমি জানছি রাখা করে কিনা মিলছি Katanya maaf kali beti, hak beti, puna bang ina persi to, bang pada jadi beti, ini na abo, santal persi, all tikin pada jami beti, all tikin pada jami ya. Oi begini, am tu na santal persi all tikin pada tini, all tikin pada tini. शाबाश चिकी बेटी शाबाश शाबाश hari ini चिकी बेटी ama kamu kasih चिकी बेटी yang tapi bang hati reskar baru punya macet dong deh hari ini चिकी बेटी hame tang tidur di kapi no apa sih चिकी cita boleh sih dulu macet dong deh hari ini चिकी बेटी habu jadi tanam santai tu no apa sih चिकी fokus silat dia ente kan apa tu barang tu bang macet dong deh koi hari bukti macet dong deh boy hati Macet goki, mana tu guru mungkin mana kata cik dah beri kita macet goki. Janam ayu engage leho uni kecoy hak rang Macet goki, janam rod to nidhan reho una tige mak rang macet goki. ar hoy mena kada all mena tama rod mena tama thorom mena tama am ho mena Macet goki, hole malle re rode malle re thorome malle re am ho madu macet goki. ar ho rubi ठाकुर mena kada ayu arang do ayu tu asumana ar abo kothen do ona bisana botora Macet goki. আর হনতে পারছি সারিছি ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় নেবেন কানা জানাম পারছিতে সেচে তো অটি আলগাওয়া অটি সরল যাহাতে তো সেচে না কোন চাঙ্গে সে ভাগ্যে বাংতা Macet goki. পয়হাতু Koi macet goki. তিহিং নোয়া ভারত দিসম রে পারসি ঘারঞ্জ রে হাজার হাজার পারসি তাহে কানা Macet goki. মেনখান নৌকা লেকান অজে খাতির থেকে ওনা হাজার হাজার পারসি আজ উঠে Macet goki. আবহ যদি ওনা পারসি চিকি বাংবন চার যাও পার যাওয়া এনতে খান নোয়া আবহ কো পারসি ও আজ উতরু Macet goki. পয় হাত Koi macet goki. হাবো রোড তো বঙ্গা রোড কানা Macet goki. Macet goki. হাবো পারসি চিকি তো বঙ্গা এম দান Macet goki. হাটি মারে আর কিসের পারসি কানা অস্ট্রো এশিয়াটিক পারসি ঘারুজনা মুন্ডারি শাখা খন হে দেখান নোয়া সান্তাড়ি পারসি Macet goki. এনে সিরিং লাইলাকচার খন হো নোয়া পারসি চিকি গে হুয়ু কানা মারাং ধন Macet goki. এনে সিরিং লাইলাকচার খন হো নোয়া পারসি চিকি গে হুয়ু কানা মারাং ধন Macet goki. বহাত Koi macet goki. ওনাতে মেলদা দেলা আবু সানাম কোটি নোয়া পারসি চিকিবু হারা বুরুয়া যতন জগাও অমন পটক জবিলি হচয়া Koi macet goki. Tanam kote harabuya. Tanam kote harabuya. বহাত হনাতে চিনবে মেনশন কেন Cik henna cara macet goki. बांगे कहन सारी एरे जी की किली बाबे राना संतान जी की बांगे कहन सारी एरे जी की কারণ যদি এত হেরাইছি কি সমাজ আমার সালো আজি
Ayora jatra bonola ciki Jati persi baca noa ciki Jati persi baca noa ciki Johar mainkan are आदिवासी आश्रम गानगाड़ जहाँ भी kita garis per ay udah nagle kecet kita Haba ar karena itu ike kalbe